sa magatulog sa atubangan. Tanan nga nag-participate sa recital karong gabi na pwede mo makatulog sa atubangan. And then dalam na sa gawas, please ato sa biyaan kadali kung magsama ng atong ginabuhat o magsulod na dali katong nasa gawas, kung pwede magsulod ka. Dali mo dali ate kuya. Dali mo sa atubangan. And then I request everyone, especially kung mga members, atong i-declare ang blessings karong gabi na sa piling ng mga participants sa recital. Atong i-pray na dili lang karon gyud makita sila nga mag-perform, but the next generation and the next generation and the following generation makita din nato magpagapit para sa himaya sa atong nga Dios. Amen? Manindog ta tanan, manindog ta ay magpadulog ta diri. As we sing our closing song, ato silang ilaying hands, declaration of blessing, about blessings, victories, para sa tanan ng mga participants sa recital, sa tanan members nga nag-prepare, magpasalamat ta sa atong nga Dios karong gabi na. As we sing, pwede ta magtaas sa atong mga kamot, to cover them, to bless them, especially no, kanyang mga bata, mga participants nga natin sa atong kamot. As we sing this song, just pray, dira sa inyo ang itintugan. Just pray for them, pray po sa katapusan. Pray for Kawas Southern Baptist Church and all the churches na nag-join in the event. Yes, Jesus, hallelujah. Yes, Lord. And Lord, turn him
part of the song. Let's declare blessing. Let's claim blessing. Hindi lang in a generation, but the following generation and generation. So your favor be upon our God, upon his soul. May his favor be upon you and a thousand generation and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and a thousand generation and your family and your children and their children. And may his favor be upon you and a thousand generation and your family and your children and their Yes, dear Father, we just would like to say thank you sa imo yun na pag-uban ka na mo kag nagabiulan. Salamat bisan pa man sa kinabuhi aning mga nag-attend sa recital. Nakita sila Ginoo in a very special way na sila mismo o ang ilahang mga talento mahimong channel of blessings so that other people will see the light that is in you. They will be given that hope o may courage sila dito. Kaya sila usap, inagi nila makabaduol sila diya sa imuhang ilan. We believe in you, the Heavenly Father. Kaya ikaw ang among Diyos, ikaw ang lamhanan, ikaw ang inutdan sa kanan. Ining mga plano Ginoo, ininabugna tungod nimo o para nimo. Kaya salamat for giving us this chance and opportunity that we could be able to give honor and glory into your name. Pinaagi sa mga talento nga imong gihatag sa imong mga kaanahan karon. Kini mga batanon nga nagpaduol diya kanimo, naghatag sa ilahang panahon, and they would like to enrich the skills and the talents na imong gihatag diha kanila.
Anamo mga pag-ampong Ginoo, padayon ikaw na mag-auban kanila. Padayon ikaw na maghahatag o ilahan mga panginahanglan. Padayon ikaw, Ginoo, na magagiya kanila in a very special way. Aron kining ilang natun-an karon, mahimong pamaagi na mahimong channel of blessings so that other people will see your promises. So that other people will see the wonderful gift you're offering to us, the gift of salvation. Lord, isa pa man sa mga aniya karon, mga ginikanan, mga higala, ikaw mag-bless ka namin ka. Let it be, dear Heavenly Father, that this experience that we have witnessed will be installed not only in our minds, but also in our hearts. Tungod kay nalipay kami, Ginoo, tako sa imong gihimo sa among kinabuhi. We thank you for the life of the facilitators, the Jeremy, of Bianca, the BS Band, the Allegria, Praise and Worship team, na imong gigamit to lead, to support,